3 years ago na dapat ako ma-diagnosis sa maong sakit. Tungkol po sa ako ang pag-participate sa usa ka event pag-limo dito sa Lapu-Lapu Center. Tungkol dito silang t-shirt na po kay paborito may na po ang color na po then sige tutok ako nila then murag nakabantay at akong isa sa mga parties dili mga organizer kasi dito tutok nila mutong di-approach ko sa babae to serve na dito ko maganahan ba ka ng participate ano sa mga dahil ang sanay mo natin mutong nasunti sila and the first night ko niya yun ganyan ko na po ko katira pas-pasa ikaw nagkakisukan gamay and then after few minutes nagawa na po ang results. Well, pagkadawat din ako sa diagnosis na naging part sa ako agil nakapangutan ako nga naman niya yung nandiyo anak ka makasasara makapangutan na agad ka ba nakapangutan na agad ko and to the point na you question the existence of God at the same time existence of evil. Pero in the long run ang God nakarealize ko na dili manggod tatagaan o usa kapag suway kung kahibaw siya na dili na to kaya I know redundant na kaya siya nga kanang panultikon sa makatiguang pero tinuod yun kay ako the fact na after 3 years na apa ko dire I think this is a good sign na kaya gudi ay kaya man dahil ako kaya po sa tanan bilang sa pa'y problema ni mo kung sa pa'y mo ang atubangon makaya dun ni mo padayon lang huwag mo na mag-ingon na naakaanak or naglisod ka karon mauna ganay katapusan as long as buhi ka as long as na kay willingness nga mo improve ang imong situation na among kausaban and it is also one way of kanang evaluating ang imong kagalingon ba kinsa manggad ka kay di man sa mo pwedeng madawat ang usa ka sitwasyon kundi sa mo kahibaw o wa ka kahibaw kung ngano day ka na unsa day ka ngano na aman ta diri karon and for me pointless naman sa good kung tublo pa ka kung kinsay nakasa kinsay nakabuhat ni mo ani ngano nabuhatan ni mo agsakit narang yun. Well, kung ako ikumpara kung kinabuhi sa una o karon ako dito kayo kausaban kay una mindful na ka sa imong action mao gina first thing gina mindful na ka ikaduha mura bitaw na anak kay ganahang gustong akson ganahang gustong buhaton dili lang para sa benepisyo sa ubang tao kundi para pud nimo kanang gitawag nila nga self-fulfillment ba ngano mabot man ganang panahon whether na akaani or wala mabot man ganang panahon nga kwaon dito sa Ginoo gusto na ko nga ikabot man ang gani sa panahon makaingon ko sa kong galingon na okay na ko fulfilled na ko na-achieve na ko ang gusto na ko ma-achieve nakapasaylo ko sa kong kagalingon nakapasaylo ko sa lahat tao mga bitang luag yung dughan di pareha sa una nga ako sa una isa ka sa lupad mga kabayong nakaikay sa paril you live pa ka ng mga bitang yulong sa mga istorya pa sa mga bata so karon akong kinabuhi is na ay makaingon na yung direksyon kay naaman ko yung gitapas o lahi yun o nagpasalamat ko sa anong tao nga nagtabang na ko yung guide na ko muna di unsa man ako pang cope up sa mga sitwasyon
di siya yung nakasayang yun. Pero yung anak di gusto kong galingon nga, sige, hilak ka ron, hilak sa tamang hantod nga maugali mong luha, and ikaugma bawang ikaugma ko na hunaa, sige, naa namang ka ani kung saan naman gusto ni mo pato. Ako ang giatubang ang realidad nga naanag ko ni dili na ako pwedeng kiyaso, din na ako pwedeng ilimod. Kaya the more na imong ilimod, imong kagalingon sa reality, the more na magsige na nung pagbuhat og sayo. Dili lang sa pantapon is imong kagalingon. So, my coping mechanism is akong gidawat, ako ang gi-embrace, ako ang gipasaylo. I think that's na number one thing na imong buhatod, pasayloon mo imong kagalingon. Kaya kung mabuhi ka nga puro na lang sa kalagot, sige kang pangutana, sige kang kanang bang bitter ka sa life, wala hitabo. So, face the reality, accept the reality, embrace the reality, and then ayaw ka uwaw na maduol sa mga tao na makatabang nimo. And mapasalamat kay ko nga nakaila ko mga tao nga willing maminaw, willing motabang, muhatag na ko mga choices na tambag kay dili ba gitanan na yung anak opportunity. And I am one of those lucky people na tagaan dito nakaila ng mga tawhan. May akong ikatambag sa ako ang mga kaigso na nabinas ka itong mga batanon na nagsagugan sa pareha sa maong sakit tuo sa Ginoo. Tuuhi inyong kagalingon na inyo ning malagpasan. Dili siya sayon. Mauna yung realidad. Life will not be fit. Will never be fair. Hindi siya mahirap na nakasayon. Pero gunit lang sa imong pagtuo sa Ginoo. Tuuhi po ng imong kagalingon na kaya ninyo. Ayaw buwiin na ng feeling na bitterness kay mutuod ko ay ang bitterness ang kalagot ug walay kung maglakaw kagamurag wala kay pagtuo sa Ginoo. Mura ka nag walking time bomb na anytime pwede na kamubuto. Ang mga bita na reason sa ang uban pareha na po na maghikog na lang muambak sa katayan sa makatan, maghikog sa PC, pusilon lang kung galingon, magdungkak, mag-overdose. Kaya sadly to say, maybe atong mga panahon na feel nila sila na lang, feel nila wala na tayo choice. Muna na yung katapusan nung there is still life after this. This is not, doesn't mean na nakakaani, doesn't mean na this is the end of the road. For me, maupagani lang siya dalan. This is a new chapter of your life. This is a new road that needs to be conquered. Battles that needs to be faced. Monsters that needs to be faced. Dili sa yun, dili na nakadali. Pero I tell you, ikabot sa panahon na inyo na nang matubad o makonquer na ninyo, ang sense of fulfillment, kanina ako dyan ang balik ko, sense of fulfillment, walay ikabayan. Padayon lang. 37. This is my story. I started to be in a same-sex relationship when I was 21 years old. So, I've met and had boyfriends, 5 sila kamo. And then, ang pinaka-dugay na ko na relationship was 10 years. So for me, I have been loyal to my partner. But on the 9th year that we've been together, 10th year that we've been together, I have found out that my partner can have multiple affairs with different men. So I was very devastated during that time.
kay I wasn't expecting sa kadugay sa mga relationship it would happen. And what I really feared that time the most was since he has multiple partners, I really was afraid of contacting HIV. So what I did, I had myself tested twice. Unfortunately, it was not reactive. Yes, we do practice premarital sex with my partner before, katong 10 years. Pero sa high, kay nag-love ni mo ang tao, makalimot na lang ka. But anyway, after that experience, I stayed single up to this year. So I stayed single for 3 years. But last 2018, I started to get involved, dated a few. So I can't count them, pero more I think na siguro sa 3 or 4. So this time, I was hoping na relationship nga isingin ko sa ako ang previous katong 10 years. So unfortunately, wala may workout, kay where I don't know, siguro busy sa work, niya sila wala yung time, or kanang lain lang ang iapas. Niya, ako ang gusto ko sa ako ang partner is kanang kailangan ko relationship na walay sideline. So, monogamous relationship, that's the term. So, ganahan ko monogamous relationship. It so happened that the people I meet, the people I talk with, may lang sa so good, but eventually, once makuha na ilahang gusto nimo, everything changes. So, naiuban nga, usakay, malikayan, nga malatod yun, so musayad lang yun. So, mahibawaan na po din mo eventually. And also, I grew up in a religious family. So, I don't mean na dapat isudjud kaayo ang religion, no? But, mas ganahan manggod ko og tao ko na somehow, kanang ganahan ko og isa ka tao na religious. Kay, kanang, para dili may magnalis ba, dili mahimo nga issue ang religion. Although, may nunta na kanang lain-lain o kanang sa tinuhuan ang mga tao, pero kanang mas ganahan ng ko na kanang dili ni magkanalis o mabot sa point na maglalis ni sa akong partner. Usahay na issue kanang religion kay although ako dili kay ko ganahan dili kayo ko musimba, pero kanang I always make it a point na makasimba ko. Yeah, kung di ganito kasimba akong ginagawi ko like kana mag-grocery. Unfortunately, siguro ang mga tao karon siguro ng generation in general or majority kanang murag kagano sa akong nag-meet murag kanang hindi man kaayo murag wala na-meet ako ang requirement para dapat ikaw sa mismo kanang you also have belief in God murag wala kasi na murag passing lang din kaayo. And then how would I feel if ever I would found out that my partner has HIV? So primarily, I would be very depressed, sad, to the point na ma-depress ko. And then, I would question myself as to why it happened to me, as to why God has allowed it to happen. Hindi sad sa point na akong i-blame ang Ginoo.
Pero ako alam ba, more on the questions naman ako of all people, and ako may ibang mga tao na mas worse or mas grabe pa ang binuhanan sa ako. Alam ako man, nga makaingon ko nga, nagtarang man utak ko, pero gano'n ako. So, mo siguro na na-question akong maasigan kung ano. Pero, I wouldn't blame him. Eventually, as I ponder, I have been asked this kind of question before. So if ever that would be the case, kung saan mo bang handle, you may see me as a strong person, but emotionally, I am very weak. Siguro, kuan lang, I wouldn't blame God, but tayo mabuhat, but we have to accept the consequences of our actions. So, mo may binuhatan, so, atong dawaton, kung simba ko, mahitabo na siya. So, atong dawaton, siguro po, I think it would be equally to us na, murang, ikaw sobrang na kayo kang binuhatan, balik na. Or ingon anak ba? Muna siya kung sa ibang muna siya pukaw sa imuha nga mandami na gusto na. So I think it's time for you to come back to me. So muna siya. And then muna po siya, sir. Go. Sige, also, I am thankful for this interview, for giving me the chance na makashare po sa akong experience to other people. I always wanted to be an HIV advocate. I wanted to be a resource speaker for this ever since college or ever since this virus has sensationalized na. I research about it. I want to spread awareness. Awareness to the LGBT community. Knowing the fact that most people always stereotype nga ang magdamit sa diseases ang LGBT. I want to eradicate that kind of notion from people na tinisan kami. Kami, let's say, ang LGBT, wala ni, but I don't think so. Basta as long as we should be responsible enough. Mayong adlaw ka natong tanan, ako si Reverend Andy Golosino, kasamtangang chaplain sa VCMC o pastor sa United Church of Christ in the Philippines. In 2016, the country's HIV cases was increasing. That the Department of Health recorded at least 26 cases per day of people infected with the virus. With 2,539 cases in Central Visayas, Cebu City was considered as the leading city that has a growing cases of individuals infected with the virus. The need to have an HIV center was indeed a necessity, not only for people living with HIV, but even to people who are in need of the free testing. It was in this context that the West Visayas jurisdictional area of the United Church of Christ in the Philippines, with its strong coordination and partnership with the Visayas Primary Healthcare Services, heeded the call to address this issue by establishing its own and comprehensive HIV and AIDS program dubbed as AGAP, or Advocating Gender-Based Actions Toward Caring Communities. The launching last July 29, 2016 was the formal announcement of VCMC to the public, especially to the PhilHIV community, on its HIV and AIDS program. Months after the historical launching of VCMC AGAP, Balay Malingkawasnon was opened to cater individuals who are in need of knowing their status, in need of antiretroviral treatment, or those who are in need for a temporary shelter. Guided with the principle of the United Church of Christ in the Philippines, VCMC AGAP
adheres to its program, namely: A. Identify and encourage the risk groups to undergo voluntary confidential counseling and testing by offering free HIV testing, screening, and conducting HIV and AIDS education caravan to different communities. B. Initiating capacity building to facilitate voluntary and confidential counseling and testing to hospital and community-based health workers and even to church workers. And C. Implement a referral network with a functional system among the different institutions and community-based organizations. Furthermore, VCMC AGAC through its Balay Malingkawasnon Center caters different services such as, but not limited to, health promotion, free medical services, psychosocial and spiritual services, and our very own temporary shelter for PhilHIVs who experience discrimination in the family or in the community. And for this year, 2020, and for the years to come, we in the United Church of Christ in the Philippines is committed to continuously serve the least and the lost of our society in the persons of the PhilHIV community. Among panghinaot ang mapadayunon nga pagpangalagad sa Dios pinaagi sa iyang katawhan, ilabi na sa PhilHIV community. Makanunayong abli ang Balay Malingkawasnon para sa mga nanginahanglan, ilabi na sa atong mga igsuong PhilHIVs. Andam usab ang VCMC Balay Malingkawasnon sa mga partnerships sa ubang organisasyon aron mas mapalapad pa ang atong serbisyo nga mahatag sa mga nanginahanglan. Sa makausa, daghang salamat ug padayon kita sa atong misyon.